At sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat tayong lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year, on the 13th of February, we celebrate radio, a medium that is 110 years young, a constantly evolving platform for culture, for knowledge, for news, for the voices of the world. Wherever you are, radio is with you. In lockdown, it opens door to the voices of the world, to health information, to education, to the arts. It's a precious tool for the transmission of information, a global common good. I wish you all a very happy World Radio Day. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol. Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paolo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. This is Radio Philippines Network. E-Triple-X Zamboanga. E-Triple-X Zamboanga. The Great 108. El hora de Atonara, exacto que 5 minutos después de las 8. Speedy González como un pequeño ciclón. Hello everybody, good morning, buenos días con todo con ustedes mga querido radio oyentes y mga vecinos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat tayo ay maganda. Siyempre. Otra vez, viernes galigita ahora, el reloj habla que el hora de ahora a las 8:06 ya. Y como siempre, al llegar a esta hora, lunes hasta viernes, el de ustedes angkas lang yun. El de ustedes, how will I say it? Taman angkas na programa Ronda Servicio. Programa del ating station manager. May pala yun ang aking saluda con ustedes. Y te invita con todo con ustedes para manunto hasta luego a las 9 del día. Cosa de vale, historia, de cosa lang. Aquel somehow ay puede ustedes consumir. De cosas tan cuento. Pero tiene que laman escondido lang. El intención amo para que entonces ustedes ay puede hablar no something but like that. So while waiting for our station manager, yun lang anay mientras tanto. Y después quiero informar con ustedes que el día aton mga field reporters, Goldfinger, si April Boy Regino, and the others, si Antoinette Go, pati si Marites Espartero, tayo siempre always on their toes. Para, already, si tiene mga cosas suceso afuera, akin mga que sabi sila, nisita kat ustedes sabi, ay naman report kayo. Y de pijo, al entrar si Goldfinger, pati si April Boy, tiene que aquel report que así conmigo, happy, parang happy. Naan tayo, taman misyo sinoy aquel tabla, by-bust operation. And by that, de loco lang historia. By that, puede tu entender. Y por ese, puede tu entender. ¿Qué cosa man? No, cuando sila nachabakano rampante kayo. Yan ba palabra? Frank Enriquez, good morning. Joe Sabaulaw Reggie, yan ba palabra? Rampante. Anyway. Hindi por otra cosa, sino por cosa para componer el de tu lenguaje. Y al
tiene quien natin tamang text, nuhay. O tiene, nata-aprende kita, hindi ba? Porque man, ay nisita kita aprende, el di aton, otro lengguaje ka na kita, ta-procura aprende, hindi ba? So, ang sinan kita, ay, largo el di mi introduction, donde yung taginda. So, anyway, para sa korto, welcome all na di aton program, el Ronda Servicio, sad news. Prinsipyo pa lang el programa sad news. I was having breakfast in the carinderia of my niece out there in Tumaga. Tawi yun na radio, pero kay de Tagalog, hindi yun tanto ta-intende. But, ta menciona nombre del evangelista Eli Soriano. So, confirmed now or by a regular contributor, a regular texter, a cousin, and a friend, si Joe, 5597 ulit sa cellphone. Confirma ele que el dating daan evangelist brother Eli Soriano passed away at the age of 73. May his soul rest in God's eternal peace. Buenos días. Uno usted del mga kita uyo na radio si de noche. Porque man, tang kwento li mga palabra de Dios, so amo si conviene kita. Kay no hay man tu, como pirmio tabla yo, no hay time tu, no hay time. That is what we always say, di ba? No time, no time, no time. So at night, sinekot ase, otro Juan, I tuned in and listened to him conversa acerca del mga, no por otra cosa tu. Porque yo que cosa parte o religión, que aquel otro, basta ang kwento lang li conmigo de ese de Bible. Yo, I am always all ears. Why? Because I want to know el tupaw, el hindi, el tupaw, el hindi, el tupaw, el hindi, like that. Hindi yo seraw. Kasi seraw ay might be, masisigi-sigi na seraw, ultimora yan, tisu, kuridad, galinayin, no? So, I tune in and listen. Depe, lang taman kuan, taman discern, lang ta estudyar, el donde, la muba, el tupaw, etc. So, sad note, early in the morning, el dating dan evangelist brother Eli Soriano passed away at the age of 73. May his soul rest in God's eternal peace. No hay man habla el porqué. Basta passed away at the age of 73. No hay habla tamin cuando kyo. Again, I will read. Dating daan evangelist brother Eli Soriano passed away at the age of 73. No hay habla cuando ko sa ora de porqué. Después, as always, basta de cosa pasto ya muri, tiene que may his soul rest in God's eternal peace. Buenos días. Thank you very much, Joe, for that bit of information. Sabi ho, mucho tamang got followers si Brother Eli Soriano. Okay? So, como i-apply ko ustedes, basta es yan de Bible. Yo, kere ba yung uwi? Kay in the process, sa pasto, ta-aprende yo. Hindi yo mailap, hindi yo, basta principiale, we get yo. Na kay nuay man otro, para limangat kita conviene, kay si, we claim to be this, we claim to be that. Pero, no sabi kita cosa, sige lang. Hindi tamin mo, no? No hay quien quiera entra pa? Ha? Uy, el hora de ahora exacto 12 minutos ya después de a las 8 del día. Ronda Servicio aquí en D-XXX, RPN D-XXX Daily from Monday to Friday. So, on día yo. Kung ahora holiday nationwide. Ayer, cuando junto yo patil din yung station manager, ya extraña yo. Cuando ya hablé con holiday do mañana, yo como ya espantale, uy, que holiday. Quiere decir, no sabe, hindi le cosa paste o siguro si por qué. I saw it in his face. Yo también naman también, alang ganyo que la habla holiday, daw. Por eso usé la palabra daw. No, pero confirmó y cuando mire otra hora,
nationwide gali na el porqué na no puede yo habla akal di ilak ko baka hindi ba amo pronunciation na hindi amo sa bueno el amo gayot so para exacto tu pa Happy New Year con el día aton mga paisano que te celebra el día Año Nuevo este día el fecha 12 del mes de febrero pakilaya ka na itabla sila na mira tu alang-alang yun si por ejemplo kali abla hindi amo na makarisas ka na atin di por hey atrebido hindi amo si kung pong na may to hindi amo I don't like abla lang para siguro Happy New Year to our Chinese paisanos all over the country all over the world okay sila mong gayot all over the world después el populación de ila is more than a billion sila el más mucho kasapasto in terms of population the Chinese and the Chinese were the segundo sila rasa kaya bene kinadiaton kasi mo Islas Pilipinas yes primero el mga Bombay mga después followed by pero hindi ayer as early as din Ming Dynasty so on ay hindi ako na ha kasi siya mi ready to signal sino tabukan on para sa entra okay preparo el día tu compañero afuera para hacer el initial report for the day Friday the 12 of February dali to el He's the man. Okay, thank you very much, my dear co-pilot Roland. Come in, Goldfinger. Okay, gracias contigo, Ronda Servicio Fernando. No ito man dos-dos, yan alang-alang lang to. Ha? No ito man dos-dos, yan man alang-alang lang to. Alang-alang. Ay man dos-dos. Ha? Dol bomba ka tel ko na kyo. Ay, apuri hiya kita ko dahil. May kat palabra dos-dos. No, ay, dakil din pagkita siyang kwento, dos-dos. Por eso ka na, kay yabe ara, de aura. Puede también un rato, tú puedes hablar dos-dos, como por ejemplo, entra ustedes, pero dos-dos, quiere decir, ¿y en dónde va? Sí, o entra ustedes dos-dos lang, quiere decir, 2 by 2. Sí. Pero ese 2 by 2, con ese dimensión, palo, eso, ¿no? Tabla, continue. Siguro, ano, un rato lang. Un rato lang kayo kay Takiel di aton kuan driver. Dale ana kita con el micrófono para el saludo. Diba tiene ba palabra ba kung ba se inventa? Ha? Tiene se inventa ba palabra? Then noche reporta si la second portion del segundo porción del noche de Ronda. Ya habla kasi Ronda ABR. Doxes, un día y al noche, si Doxes, ¿por qué? Ya me dito, ¿por qué vamos un día? ¿Por noche? ¿Cuál va a ser inventa? ¿Por qué me tablan sinaton? Acerton. Kailangan mo yung content hindi kayo tentende. Okay man. Baka ano lang kaya? Ha? Baka ano lang ito konversa? Si sabi ito baka ano ito ta konversa. Sino el di mi oído ba o el di mio aquí o sound adentro. Anyway, continue. Tablale, un día do noche, abang ko dahil kidokes, porque a mí dito, on do noche, porque se inventa esa tabla un día al noche, on do el noche. Un día al noche, ajá. On do noche. ¿Qué se inventa? No lo sabe, si Doxes. Tiene ese mga-anciano usa palabra de esa manera, on the noche. Quiere decir como the evening is getting deeper. That is the colloquial word. Colloquial. Yes. Mira tú, colloquial. Esa palabra colloquial tiene semejante con el colocar. Yo también, el prueba también yo.
Porque de noche que el probioticos habla así, doctores. Habla, doctores, antes va, pues pica que el sol. Pica que el sol. Ya, prueba tú. Makahang. ¿Qué pasa te inventa que ba? Tahu yung mga gatyo Ese pica que el sol, makahang, manera lang ese para cosa paste. That's euphemism. Euphemism. Yes. I thank you. El otro colloquial, euphemism, evolve, colloquial, bonita Sí. libre pa mo. Antes pagkapapuisyon. Eskwela. Kasi abang kami no, yung kalyente ka dinate, doctor, abang magdalili, nanay ka nito frío. Ya que el día gane en huya gatio y atribuye yo vive caliente que el sol tiene como un text. No tiene más sol frío. Y en huya gatio. Sí, mira tú, tiene naman tabla. ¿Ah? Tiene tabla, dol frío al sol. Bien frío. Sí, trabaja al sol daw. Trata frío un poco al sol. In the late of afternoon, with the mist of the breeze. Perdón. Si edad igual niya katuton, sabi ko sa kanya kanamot ata, nakitalman. At espera que subir sol. Sí, te espera hasta sumil sol. In that way, you express it in euphemism way. Why you say and somehow idiomatic. Mamira to diamon edado para sumil al sol. So you are telling that you are in the age of pasastabla sila akel sila endangered species lang abla. The prime of the life, prime of life. Sabi to Goldfinger un rato lang ha. Yo también mandaldal un rato lang ngayon. Believe ko con el sol. Cuando joven pa yo, akan mga de 14, 15, so on and so forth, pirmita sintalyo na kawa boulevard de antes, tamire con el sol. Believe ko con el sol ba? Todo el tarde, ta principio escurece al noche, ta sumili na agua, pero hindi le tan lumus. A la mañana ta buya también. Fue ba daw kung Goldfinger? Ahora daw, special non-work dahil na at ba, yan sila increase the 30%, no? 30% lang kay deklara lang sa special non-working holiday. Dahil napigunte ko tigo ahora, ito ang meron inaktividad ito. Alam mo daw kung hikachoy. Mga Pilipino, o sa daw tabla, mga Pilipino, particularmente mga Samburgueño. Come ba, Choy? Okay lang bagat el manera de hablar ese, tiyo alang-alang nyo, baka salin de amo. Kung hipachoy, pachay. Luego, Goldfinger, después de tuyo sa report, ay así un poco claro, que hindi kita estudiar chino, pero como al principio kita el palabra de chabacano, takurigi kita as el derecho, el propio manera. There are informal and formal saying. Claro, hindi kita sabiyon, doon sila ta-prova lang. Prova lang kita. Talalitan kita. Sí. Ta-aprendit. Sí. Kung hipachoy, pero kanatong daw, hindi daw si kung hipachoy. Sabi ko, Sir Don. Kausa daw? Ome, tikoy. No matu come tikoy si usa tu postizo. De veras. Kaya tagaranti sa contigo, si hindi tu busca donde, matcha kause. Si Rial el malakit. Si Paltica le contigo, claro. Tiene el gente malakit. Don, hacer el report, hindi ka po gracias. Hindi po gracias. Hindi po dali gracias. Hindi po gracias. Sabi ko, ¿por qué? Kasi ako, alas 10:35 ayer, el Secretary for Justice, ya encabezada si Salvador E. Galvez, ya conducir bypass operation contract ng droga illegal allí na City Hall, Barangay Areta Blanco. Ya resulta na arresto di Alvin Tulawi y Tiaradi, 19 años en edad, Cacao, residente de mencionado lugar. Recubrí la posesión de 5 plastic sachet, contiene el poco más o menos gramos de sospechoso shabu,
una valor de poco más y menos 20,400 pesos. Que también recubrí al sospechado dos 100 pesos mil marked money. El sospechado na custodia ahora del Police Station 6 o Techon Police para en preparación na plantada caso na korte. El todo ya recubrí item de va usonete na Zamboanga City Crime Laboratory Office period. Alegre mo ito kay period ya. Ya acordé al principio de ese periodo tuve por causa que ya lleva al laboratorio para examinar o chequear. Sí. Basta tabla tú que si llevan al laboratorio, claro la cosa. Sí. Period ya. Sí. Por causa de Alegre el setor. Sa chip tayo, el problema chip na. Habla sila, sungawan siya, chip na pa. So, así na dato report. Esta kadikal si Ronda April Boy, mas alegre sa PSB. Double happy. Double happy. So, así na ang report. Ito kaya fuera Goldfinger, yung kalsol, tama Ronda. Okay, thank you very much, Goldfinger. Reto. Actually, update double, hindi amo. Double. Ronda Report! Double o double? Pwede. Either of the two. Either of the two. Okay. Well done. So, habla natin as ito, klaro si Kila si Kung Hei Fa Choi. Kung Hei? Kung Hei Fa Choi, Kung Hei Fa Choi. Okay. Okay. Sir Todd, actually tauwi kita sa mga bisinos, tauwi kita sa mga palabra Kung Hei Fa Choi. Sila mga estadía como este fecha 12. El nuevo año na lunar calendar del Chino. Pero este Kung Hei Fa Choi, it's a Cantonese phrase. Cantonese phrase. Most commonly heard in Hong Kong because of the Lunar New Year. But the meaning of Kung Hei Fa Choi, Kung Hei stands for congratulations. Ansi na? Yes. While Fa Choi literally means making a lot of money. Congratulations for making a lot of money. So, kayo bili marami tikoy, ako marami pera. Kila? Kayo bili marami tikoy, ako marami pera. Compra tu mucho tikoy para mucho yasen. Sí, yan, ganon sabi nila. Kung Hei Fa Choi, congratulations, marami ka pera. Pero the formal way of saying, it started, mga bisinos, the phrase was said to be originated in the Guangdong region during the self-strengthening movement of 1861 to 1895 in the late Qing period, where Chinese workers wishing their foreign bosses prosperity during the new year so that they could get a bigger share of profits in the coming year. So, tabi sila, Kung Hei Fa Choi, congratulations, mucho to senya po de ase. Kay ta esperanza sila, kay tenes sila, grande tamen sueldo. So, that was the phrase in Cantonese. But the real word of to greet Happy New Year in Chinese, it's in Mandarin. Sabi ko sa Cantonese. Si Cantonese, Mandarin. Yes. In Mandarin, it is pronounced Xinyan Kuai. That is a formal greeting typically used for strangers and means New Year happiness. A shortened version of it is Xinyan Hao. Xinyan Hao. Shorter version. Ito lalo na si Xinyan Kuai. So, I said this Happy New Year. Ay, uy lang yun, pero hindi attribute pronuncia. Corto lengua yun. Corto lengua. Ikaw lang Chino, corto lengua. So, whatever it is, it's a Kung Hei Fa Choi, Xinyan Kuai. It's Happy New Year. Happy New Year. Yes. Para may makita problema, straight yung kanan din natin. Mag-estrecho pa kita. Tormenta pa yun. Depois, ablahin na hindi amo. No? Si. Pero sabi, ito kumpundi, ahora tal vez ay celebra sila New Year. New Year. Pero kad tiene chino kung kanya andali otro también. Hindi pregunta, pare, meron ka kalendar, hingi ako, pwede? Mm-hmm. Hindi kami marunong bilang petsa, kami bilang pera.
Kong Hei Fat Choi, congratulations for making money. Ang kiring kanto. And history will tell us the SM, no? Que el mga Chino, amo el akasegundo grupo de mga otro nación raza ya bene para aquí natin. Yes. The Primero, first, el mga Bombay. No, Yes. Before the Bombay are the Malays. Malays, yes, okay. Yes. Okay, después Bombay, después el Cosapaste, Chinese. Chinese. Which comes? Which came first? The Chinese or the Bombay? Una el Bombay. As in, ha? Sí, But there was a first sila recorded trade mission. Sa bagay, sila to traders sila, they were intergovernment. It's the Sulu Sultanate and the Chinese government. Okay. In fact, siya na un lugar na China, talagad el tumba, el nicho del primer sultan que estaba na Sulu, kaya pwede bisita na China. Ansina. Si, talyakan sila. So, the first trading history in the Philippines was recorded in China with the Sultanate of Sulu. Okay. So, después del Chino, el mga Japanese. Correct yun, no? Si. Después del Bornean Datus. No, the Bornean Datus was the first. The Bornean Datus, anyway. Yes. Acabar, el Bornean Datus, el Español. ¿De pa? Español, ya. I guess, yes. Bombay, No, the Chinese. the Bornean Datus, then I don't know which comes first, the Chinese or the Bombay, then the Spaniards. The Spaniards, yeah. Yes. When the Spaniards came, ito na kita century old war. Correct. Between the Spanish. Ali kita pwede uwian mga nombre, Sultan Kudarat, Sultan Raha Suliman, kanda akan Iloilo, kanda Queen Maniwantiwan, kanda Datu Puti. These are the first foreign, kumbaga, the first settlers that arrived in the Philippines and formed a form of government. Then after that, after the Spanish, the Japanese. No, the Chinese had a trade. Muslim pagali. Si Sheikh Magdum in the 13th century somewhere. Yes, yeah. Before the Chinese trade, Sheikh Magdum arrived in the southern Philippines. Talia El Bornean Datus established siya. Then after that, the Chinese. Then the Chinese, the Japanese. That was the Second World War. Was it second? No, it was not. No, the Americans first. No. The Spaniards first. Then the Americans. Then the Japanese. At taman minto Japanese de otro cause, they were here much ahead. Enseña sila con el Filipino, mga natives. We were not Filipinos then. Yeah, we were called Indios by the Spaniards. Until we were discovered and given a name. Yes. Well, hindi tenden the other the foreigners came ahead, much ahead of the Spaniards, and yet Magellan Tabla alien discovered. What about the others who were here already, who came ahead? Actually, I guess there were no nations yet, perhaps. No. Yes. But they were just traders. Traders. Yes. They never conquered the land like the Japanese, the Bombay. They never conquered, but they assimilated with the community and had ito la kan. Kasama na siya baka no certain assimilate. Yaman junto o ya esta junto. Principia Ledia. So sila Ledia junto con mga Pilipino, con mga natibo. Y después siya lega. Siguro kaya kadali but do all Filipinos know? Sabe ba todo mga Filipino kasi Magellan hindi Espanyol? He's a Portuguese. He is a Portuguese. He's a deserted Portuguese army navigator from Portugal. Went to the King of Spain and presented to navigate to the East Indies. Not to conquer the world, but rather to establish a foothold for Miniestra Sertol?
spices. Sí, tampoco kami The Spice Island. The Spice Island. So, aquel tiempo necesita sila mucho mga ministras para di ila comida. So, Commissioned by the King of Spain. King of Spain, Which is Philip. Philips. Si And King it was Philip. from King Philips where we got our name. Yes, it became Philippines. I mean the country, the Yes. Philippines. But do we all know what is our first name as a country? Ese olvida yo. Unmayo sabi. Okay. The first name of the Philippines, if you only know and happen to read the history of the Moros in the South in Philippines, hindi pala ta konsideram Pilipinas. It is already there in the history, in the annals of history, recorded in in Paris and in China. This land is called Mahardika. Por eso si Marcos quiere un tiempo servir otra vez el nombre, remember? La cosa nombre. Maharlika. Because that is our first Correct. identity as a state, as a nation. Mahardika is a free from the Tausug Sanskrit. Mahardika. Maharlika in Tagalog is a peaceful people. What? Peaceful people. Era peaceful. Oh, how Yeah. I wish it can happen. So- I mean, I'd like to live in a country, in a place that's very peaceful. Well, by nature, human beings somehow became because of greed. Tatenele contrario. Cosa vuol greed na Chabacano? Greed? Sí. No, ano ito. Di akal dito yan yung text kumiyo kay tang kwento kita de ese greed, muerto y hambre. No to, bakit mo ito hambre ka na? Ansi naman agad si Joe. Awa wagal Joe, muerto y hambre. If I remember right, if I'm wrong, please text. Ansi na? Greed is morte hambre. Oy. Hambre. Dol peyo para uwi ha? But anyway, uy, yamuri gali si Brother Eli Soriano. Si. El líder del ang dating daan. Si. So it shows that anyone is indispensable. Si habla si Lord, tonight I will require your soul. That's the end. Kamu tabla sila, kanamon kasi serton. Todo magahente tiene passport. Tiene. Tiene passport. Si habla el Dios contigo, tiene tu visa para largar. En paz y descanso. Kan mga endangered species no Italian aquan departure area waiting for the announcement tabla you may now board the aircraft. Na, pero tiene ba For tu your- visa? No hay paga tu visa. Bakit ba tu tiene tu ticket si no hay tu visa? Este día tu para sale? Hindi ka So, continuando mga bisinos, no, ang kwento kita nante, Okay. because of these languages, we try to let people understand. Kay tiene maga colloquial, maga kwento na palabra de calle, and this Kong Hei Fat Choi, tablas la greetings in Chinese for Happy New Year. Actually, when you see it in Cantonese, it's congratulations for making a lot of money. So, hindi le tu pao con el Happy New Year. Hindi. Hindi. Pero that was a coined phrase para at el mga trabahador para ay buenamente para di mo mga boss mucho tayong kontrasen ay pwede tayong kami tang ganansya mucho tang ganansya ay tanan kami increase na sweldo. So that was the start of that phrase of Kong Hei Fat Choi. But the formal way of telling Happy New Year in Chinese, it is tabla sila Xinyan Huayla. Xinyan Huayla. Okay. Good AM. Greet in Chabacano, muerto ay hambre. Ha? Muerto ay hambre. Amo? Si, muerto ay hambre. Patay. Patay gutom. Ansina, no? Kinse ang text Si 5597. Oh, muerto y hambre. Muerto ay hambre. That's why acorda tu un tiempo tan cuento kita el di aton kuan di siya gana de mga corruption of the temper your greed.
Temper your greed. Ya puede hablar. Templa también ese dito yung Dito yung hambre. como lagak ba? Pero sinasabi ba ito, Sir Ton? Kasi palabra lagak, ya pwede si uwi. Again, this is like a euphemism for the Chabacano. Come vosotros lagak, sinvergüenza. Hindi si malo. Sí. Depende del manera de hablar. Sin is no hay. No, vergüenza es huya. No se subi, manhuya. Come no hay huya. Sí. Pero si habla tú de otro tono, Bien, sinvergüenza vos. Otro ya. Malo aquel. Malo ya. So, ikaw lang sila tausog. Esa palabra lagak, tabla sila, dot sa Bacano sa word. Sí. Pero tiene parte na sulu mga vecinos, invita con vosotros, si ustedes un Chabacano, no ustedes sale ofendido. Kaon kamo ito, ialagak-lagak. Kaon kamo ito, ialagak-lagak. Okay. Come ustedes aquel bien con hambre ito. So fill your stomach. Okay. So that's the way of inviting people to at least alegre sa kay takome tu hindi to taas des aire con dila con. Sí. En Chabacano, si come ustedes, hacen como de casa. Sí. Pero no come el casa. Mira, sí. Ahora ya que tal tiene chino. West, yes, East Malaysia mga vecinos, talidya itong kompanyero si Nico Fabian. Sinyang Kuwaila, Kong Hei Patsoy, Nico Fabian, good morning. Oy. Hello. Tanya le Chief. Okay. Sir Nico, good morning na East Malaysia na Sabah. Kota Kinabalu na KK. Okay. Kilaya? Un rato lang kita procura-pal de un engineer, busca manera para entrar con el diaton, compañero, primo. Kaya na kasapaste. Saba. Sí. Si Nico Fabian. Ese mga tiempo liko nila. Ha? Kaya mucho mga Chinese. If we are not, hindi kita tamang kamali mga vecinos, Sabah, esili na Sabah, parte del Malaysia, majority de esili, of the 4 million, I guess, 4 million or 3 million, takeda ali, mayoriyali, Chino. Sina? Sí. Y después, segundali el mga Pilipino. El tinili mga Malayo, they are not Malay, kundi mga Bugis. Ano sila o? Nico, good morning. Yes, thank you very much. Kuntigo SM, tapos dito kami uwi? Yes, tapos dito kuntigo uwi. Kong Hei Patsoy, Shinyan Kuwaile. Kong si ni Kong Hei Patsoy. So, kung sa Tony también kita saluda Kong si Fachay kahit na-celebrate kami kita sa mga tiempo ese día el día na Chinese New Year. Yan lang mga nakita contigo Sir Tony también con SM kaya queremos kita contigo o con ustedes dale información pakilaya to celebrar el día mga hermanos hermanas la Chinese community aquí na Malaysia especialmente aquí na Sabah and of course aquí na Kota Kinabalu City. So yan celebrakan kita el eve of this Chinese New Year como siempre they are celebrating moderately and el diato mga ablangan kita revealers aquí alegre sila con el gobierno del Sabah kay por causa gane el gobierno ya lesson gane el restriction del habla kita movement control aquí. Es decir, imbuenamente sila puede el celebrar con el Chinese New Year habla kita año. But of course, with the strict implementation of this SOP or health protocols.
So, ayer, ya pwede kita mira el traffic condition na kota kinamalo un poco ya kina stretch out or abangan kita traffic jam kanto causa siguro el hermanos diato mga rebellers ya asa sila di ila habla kita last minute shopping. Ya pwede también kita observa anoche durante el ushering of the Year of the Golden Ball na watchene siyempre cuantos de mga rebellers aquí donde hace también sila rebenta firecrackers. But bonito lang, dito na police authorities aquí yan take front action para po lang man arrest mapitin ko ng mga violators. We are expecting Chinese New Year este día y mañana, of course, today and tomorrow will be holiday and Sunday will also be kita ay trabaho. So, un poco busy ang mga gente aquí na celebration. But of course, el gobierno del Sabat apilagot ko nila mga estudiantes aquí while celebrating a Chinese New Year, pabulang daw, please comply dito na health protocols para por lo menos hindi na pwede hablang pero meron na COVID cases aquí. So, alegre kita. Implementar with the condition aquí, implemente la celebración and ojalá sabi naman to Sir Tony, también SM, el Chinese New Year celebration is normally celebrated for 15 days here in Malaysia. We are celebrating for 15 days, and the last day of the celebration, on the 15th day of Chinese New Year, we call it Chab Gome. So, mucho pa din mga abla kita Chinese establishment aquí, imbes sera sila establishment, ya decide gani sila abre con dita mga tienda ay por causa gani they are really affected with this ada kita negative effect del COVID-19. Yan, intervista kita some of the abla kita mga businessmen aquí, Chinese businessmen, tablangan sila with or without the COVID-19, we will continue to operate daily because tasingkiyakot sila kan abla kita effect del COVID-19. Normally, sana last February 10 pa, este día, mañana, for 15 days, majority of the Chinese establishment here, hindi sila tan operate. But this year, because of COVID-19, pwede kita mira, abierto lang sila siyempre kay por causa ganit, tapikura sila man earn a little money during this celebration. Hopefully, they will have their brief business within these 15 days ay ben affectaw yawan sila. But mga Filipinos, aquí también we would like to inform them and remind them na pabolang if you are going to celebrate a Chinese New Year, please comply con el diaton. Habla kita health protocols para por lo menos hindi ustedes tiene problema, especialmente paying of the fine, then alto el fine aquí, por eso tiene ustedes cuidado. And of course, el gobierno aquí alegre anunsya, kaya even el mga sport activities aquí, yan lift sila, pwede sila arahuga badminton, pwede sila arahuga golf, or and other outdoor activities. Kaya pwede mira el gobyerno taabahaya ang numero de la COVID cases aquí. Ojalá after the celebration, hindi también subi. And this is actually the real situation aquí na Malaysia. High spirits sila, but although they are celebrating the occasion, auspicious occasion, moderately, with of course, bien focused na sila na health protocols. Manager, el latest kaya pasa regarding pakidaya to celebrate el Chinese New Year aquí na país de Malaysia. Okay. Kung nagdiyan kami mga Chinese hermanas sa Linas Zamboanga, I would like to say Kong Si Fa Chai and hope this year will be
turning point para por lo menos gani el ma-improve kita el diato na quality of life. At the same time, we are going to improve also el diato na kita business situation ali na Zamboanga. So kung ipatry to everybody both in Malaysia as well as in Zamboanga. Okay. Muchas gracias. At least alegre un poco mga brothers Chinese diato na Malaysia na Sabah kita celebrate kaya apeta aya ase haluga un poco. Do di ba Sir Nico ya se haluga el nación de Malaysia con el protocol they can now move. Sí. Apretado pa Sir Ton. Cosa? No hay dos. Mira, se van a Tanga-tanga ka tiyo. Oh, yeah, goody. Majority ng mga Chinese from China in the Philippines are gangsters, involved na droga, kidnapping, illegal gambling. we to some extent we can agree on that because sabi sa Secretary of Manila. So, pwede tayo hablar, congratulations for having, for making a lot of money. They are gangs? For being gangs? Na droga-droga. Probably yes. Probably yes. Okay. Mientras tanto, managkita con April Boy Regino na linya ng telepono. Ronda Report! 10 minutes before 9 o'clock. Come in, April Boy. Yes, buenas agang tutigo no. Ronda Sarton, itambi ko Ronda SM. So, para sa mga tiempo na itong report, order tamin aligura pusi arrestado durante del bypass operación banda de las 7 en punto anoche, Febrero 11, 2021. El 6 miembro del Station Drug Enforcement Team de Zamboanga City, Santa Maria, Police Station 7. Ya encabezado dato na Station Commander, si Police Major Alvin Cabecruz. Donde gani conduce un bypass operation ali parte del Puro 14 Barangay Sinono. Y resulta na arresto de este gani top 3 mga vecinos alin na area of responsibility del Regional Station que donde gani ya resulta na arresto nombrado como si Zian San Antonio Ejan a.k. Zian 25 años de edad, soltero residente del mencionado barangay. Na sigon amo sa el high value individual donde sigon durante de operación ya pwede ko nila kumpiska sa posesyon 6 pedazos sa siya na content de aligaw siya donde tiene ganas que valor de 4,000 de peso y también de pesa de ser más o menos 0.58 gramos y también un pedazo coins a mga vecinos y el 2 pedazos también de 100 pesos como el mark money. Presentamente de mga tiempo si gani sospecho persona talíase dentro de una celda del mencionado estación a expresado a mga vecinos que enfrenta el caso como el violación de República Cabo 165 más conocido el Comprehensive User Act of 2002 mientras con el confiscado ya someten a PNP Regional Crime Laboratory para su propio examinación. Ese el dato más reciente desde que fuera vosotros Ronda el Urbano Taman Ronda. Ronda Report! Okay, muchas gracias, April Boy. Ito, Alegre. Oh, grabe no. Kaya na diretso mga kuhido ng kwan, del mga droga, hindi mo para si. Nakilaya man, tu pawakal textero, yabla tu. Que mayoría o tiene, no maten habla mayoría. Tiene de aquellos maga que te celebra el día Año Nuevo, ahora tiene, envuelto na de ese gane problema de droga. Sí. Sino ba ke? Tali pa sila taman siya gambling. Na Luzon. Aquel gusto naman sila? Aquel gusto que te olvida yo. Akita ba sila na kwan? Nasa kilo? Ay, senyor. Mga palabra di ila. Pogo. Pogo. Kana to mucho paga. Anyway, mga kabisinos, this is what is happening in Zamboanga. Mucho siyempre droga.
el kwan lang diaton, ohala, ay pwede kita uwi tamen kay Tiene mag barangay ke aumenta na syudad kada drug free. Estaba to yo de ese, ahora silencio man. Silencio. Kay siguro tabende yan na free ang droga. Kilaya ken. Tabende kibende sila na dali for free. Okay, continuando kami sa programa Ronda Servicio. We only have 8 more minutes down the line, the hour of 9. Ano ci certon, ya quedé confundido un poco. ¿Por qué? Tiene que el nuevo executive order del alcalde, Ben Climaco, que la tabla sila para kilaya el palabra del alcalde Ben Climaco to Sambuanga guidance modify aquel kuan mga protocols donde pwede gani munta el mga driver de cosas to preempt and prevent the entry of new variant of SARS-CoV in Zamboanga City. Na akasais sa pahina del executive order taabla alya kay on this so talya taabla kay individuals attending the wake of family member pwede daw kada APOR aquel atende ay atende ha hindi sila pwede ko nila kuhin na curfew aquellos que hay andabela sí okay. So pero el media no hay specifically mention alya. No hay specifically mention alya. Sí. Pero tabla all essential workers private and establishment private offices and establishments employees such as but not limited to food and essential services who time in and time out of work within the curfew hours shall mean to include their travel to and from residence. So incluido el media. Claro alya, si habla tu, hindi na usa to palabra ng media. Pero dito trabaho, tiene mga technician diaton, debe sale na casa alas 3:30, alas 4, o tiempo pa de curfew. No pwede nga natin habla late yo kay curfew pa. Kay además no hay man menciona na executive order pero talya incluido. Kaya aquellos mga tatrabaha que el viaje de ila ay tupa mientras tamang curfew allowed sila. Now, ali el nuevo que el individuals attending the wake of family members na alia mucho kita. Kilaya si ara sabe el police. Si por ejemplo, yo estaba on the bela. Basi ali bayar tamen aquel. Yes. So this might open up if we say kay kaya tabla kay el palabra alya kay si por ejemplo estaba tu na atende na tabela na kila tu habla you prevent the entry and more to preempt more cases of COVID when this can be abused, right? Sí, claro lang. So there must be clear demarcation line to this. Pakilaya, kay claro lang na manera de conversar tu, claro que tiene defecto el executive order. So pakilaya, how would you suggest? Either remove this provision. Either remove this provision. Then. But to those attending wake, you are no longer going out. You should not go out by one curfew times. Otherwise, you have to leave. Doon ito attend the one. Kasi por ejemplo, kasi si talya tu tabela, ya no me lan sale. Allá lang, hasta mañana. Ya tu kay bela tu. Hindi mo tabela, si esta tulita pa ko na muerto. Porque ano pa tu anda? Hindi ba? Este es el mio punto aquí. No vaya con este provisión ay abusa pobre el polis aquí. So, ¿qué hora a las 10 hasta las 4. Antes de a las 10, si quieres, tú volví a. Sí, si no es tu intención está ali para vela, volví a tú. Sí. Pero si no tú hay vela tú y después a las 2, a la 1 de la noche y sale tú,
ay mambiraron dito kina pueblo, hindi siya mo. Sí. No, tu habla que talaan namin para bela. O ande para huga. Ang sa problema, Sir Ton? Ya queda tu silencio. Na kaya na on the tabela, mamucho huego man. Oh. Mira, sí. No, hindi ba? No, that's reality. Imbita ka ni kung otro lugar aquel man non-gamblers para na aquel ora tabela, noche tabela para para jugar. Sí. Quiere decir, si yo un jugador puede usarse razón anda kami bela. Ay pwede din sige mga di agi ka nato ang costumbre de Talina Manila. Taar que la muerto. Oh, mira tú, ahora tú ya mismo ya habla. Sí, taar que la muerto. Para tiene tip. Sí. Oh, habla sienta de bela kamela dimitiyo yang muri niya. This will open the doors of anything. The way para me, to remove the confusion and makalastim ako ng the police. No baya talito ta bela daw, talita man wego ya, anda man raid el police, malo pal police. Hindi ba? O alitan to kada aura, Domingo lang ba taman raid el police na mga illegal gambling? Si hace con ese todo noche li tiene velasyon. Nabaliwasan niya kuhi kahit ang alegria lang ang kwento-kwento tamang baraha-baraha ya kuhi 4 personas sila ya 9 muerto ya kuhi. So illegal gambling. Now aura as if you are making illegal legal. I have heard that once upon a time, and it is not only once, it's almost all the time happening. Yes. So, I guess this may be abused. Claro lang, din manera de entender tu, manera de explicar tu, claro lang que posible que ay viola con ese. And this will not serve the purpose of protecting the city or to preempt the entry of COVID variant, of new COVID variant. Hindi ba? Kasi ang tal kaso na to ay ala na tubungan channel velasyon. No llega el tiempo que por aquí en la pandemia tiene aplicar el estilo de Manila. It's 9 kaya sina klase. Pati uno pa, ya pwede man research certon na konseho. Gale provision niya PDL alcalde ponen su Executive Order 625 que man allow members of the family man junto na tricycle alcalde old model, dos sila pwede munta. Ya pidió el de septiembre pa el consejo local. Ya pidió el consejo. Si puede considera si manda man viaje tricycle, manda sige, si manda monta na tricycle 2, aquel de casa. El consejo septiembre pa ya pedía que permití con el mga tricycle de antes modelo monta 2 personas. Kasi puede embarcar 2 sa pasajero. Sí. Pero hablo tú del septiembre pa, ¿dónde yan sangga? Na araw lang el mayor ya se pasa. Kaya executive order ki puede ya el pamilya. Kaya di la razón na consejo ya se pasa si Jerky Valesco. Ya puede que mira. Tala resolution. El razón di suyo para si por ejemplo el mujer naman tiangge necesita liba con su anak mayor para ida carga o tiene con su marido que no hay vehículo, puede sila man junto monta na tricycle. Hindi que el mujer monta na tricycle o marido monta na auto tricycle. Tari man tu auto tricycle también sa. Anyway, mga bisinos, it's Chinese New Year. Luego, meron ba dyan, makabigay tikoy, gusto kami kain tikoy. Wala pa ako pustiso, wala problema. Ay, senyor. Kasi pa pwede po kang tikoy, chip, kuchinta, malata. Ha? Kasi kabayalag ka ng kolor? Tikoy pa siya mo. Kahit wala tikoy, basta gusto ko ampaw. Ampaw. Huwag lang yung ampaw na gawa sa semento. Na gawa sa daan, parang ampaw. Otro que el ampaw de camino.
Wag din yung ampaw gawa bigas. Gusto di Chief Bro na mailyob, ampaw may pera. Okay, mga bisita, sa tagal ng programa Ronda Servicio Feb de Viernes, ha? Uy, hindi ka ni Sir Ton. Yeah, funny Valentine. In fact, ta-invite ako mga tauwi kumigo, ese dia Domingo, pwede sila man-text, man-greet ko nila mga Valentine. Pero man-text lang, no makakita-conversa kay Noyo. So, man-text siya lang. Man-text siya lang. Para man-greet ko dito mga Valentino, Valentina. And maybe their theme song, mga favorite songs, di lang mga Valentona, Valentina. Senyor. Do tigre lang, kapag di punto Dondoyano. Doy. Tali do tigre. Ay, senyor Ma'am Gina, buenas. Ito muna ka natin ng Facebook si Ma'am Gina Dondoyano. Okay, Sir Ton, extra kita. Hey, ito yan lang. Kayo, abla lang nyo thank you. Después, takilang man nyo siyempre. Okay, sige mga bisita sa parte di among kompanyero na transmitter sa kanda Engineer Ray Carumba. Dimi adamong kapalot si Engineer Roland B. Hanap siya ampaw kasama tikoy na may pera. Okay, ito por parte también damo mga kompanyero na field kanda Tess Espartero, April Boy Regino, si Goldpinga. Patikal di among Chinese na Japanese breed kay bonsai. Si Antoinette Go. Ito dyan kompanyero si Roland Ramos tabla. Have a safe weekend ahead. Bye-bye, Zamboanga Peninsula. Estación agresivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu